ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଟେକ୍ ବାଏ ଦାସ ସାର୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ ହେବା। ଯାହାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେପର କଟିଂଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଯଦିଓ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ମୁଁ ଲେଟ୍ କଲି, ତଥାପି ପକାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ବି ହେଉଛି। GIA 2008ରୁ 18 488 662 ବର୍ଗ କାଟାଗୋରୀର କଲେଜ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଦାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଅନୁଦାନ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛେ। ତା ଭିତରେ ପେନସନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଉଠେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। 8ରୁ 18 କ'ଣ, 8ରୁ 25 କଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହିଲେ, ତା ଭିତରେ ଆମମାନେ, ସେମାନେ ତ 10-12 ବର୍ଷ ବା 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 8ରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ 8ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 17 ବର୍ଷ ରହିଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦେଖାଯିବ ସେମାନେ 14 ବର୍ଷ ଉପରେ ରହିଗଲେଣି। ୟା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମଝି ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଯଦି 13 ପରଠାରୁ ଦେଖିବା 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ କମରେ ରହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବି 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଯଦି ଦେଖିବା 18ରୁ 25 ବର୍ଷ କଥା ଦେଖିବା, ଏମାନେ ବି 7-8 ବର୍ଷ ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ରହିଲେଣି, କାରଣ ଏମାନେ ବି କିଛି କମରେ ନାହାନ୍ତି। ୟା ଅର୍ଥ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ମଡ଼େଲକୁ ନେବ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ବି ରେଗୁଲାର ମଡ଼େଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେଣି। ଏ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେ ଲେଖିଦେବ, ନାଇଁ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର, ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ପଠାଇବ, ସେ କଥାଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ, ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହନ୍ତୁ କି ବା ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଯଥାର୍ଥ। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ଦେଲୁଣି, ସେବା ଦେଲୁଣି, 4000, 5000, 2000, 3000 ଭିତରେ ସେବା ଦେଲୁଣି, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସେବା ଦେଉଛୁ। ଇଏ ବି ଠିକ୍ କଥା। ଯେମିତି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା ଆସିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟର ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଥିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ ବି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇକି PMGରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ୟା ଅର୍ଥ ସେମିତି ବି ଯଦି ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା କରିବି, ଏଇ କଥା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ୟା ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଯେତିକି ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରକୁ ବା ନିୟମ ଭିତରକୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ବା ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିବା। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ପେପର କଟିଂଟି ଆସିଛି, ଯାହା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହିତ ଆମର ଓସ୍ନାଲିଆର ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଆମର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 2008ରୁ ଜୁନ୍ 1 ବା 2018 ଜୁନ୍ 1 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଦାବି। ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା ଦାବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଡିଲେ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12-13 ବର୍ଷ ବା 17 ବର୍ଷ ରହିଗଲୁଣି, ବାକି ମାନେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରଟା ବି ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାହାର ଫ୍ୟୁଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ, ବରଂ ଯାହା ଯେତିକି ତାର ପାରାଫିନିଆରେ ଅଛି, ଯେଉଁ 5, 7, 9 ଯେଉଁ ପାରାଫିନିଆ ଥିଲା 94 ଜିଓରେ, ସେଭଳିଆ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି
ना जदि जड़िए गोटे पिला गोटे प्रोटोकॉल भितर को पशुची ताहले सी तार गोटे मानसिक स्थिति निश्चित कौटी ना कौटी गोटे सुदृढ़ हम बा फैमिली सहित तार गोटे आटाचमेंट पड़ो इमित हायर स्टडी पाठ पढ़ी देखला बेलू किसी करना गोटे सी गोटे बाई प्रेसर रोचे विभिन्न प्रकार रोगक्रांत से पीड़ित होया सिचुएसन गोटे न हो गोटे वर्तमान पीढ़ी ए कथा भी आम चाहूँ बा आपण मैंने चाहतु गवर्नमेंट भी चाहिए आवश्यकता अच्छी खाली चाहिए हम ना गोटे पाराफेनिया बनवा आवश्यकता अच्छी एटा हूँ गोटे व्यक्तिगत मत जदि ये मतटा क्या गोटे खराब लगुए ताहले खराब लगिले भी लागू किंतु समस्त चिंता करूँ गवर्नमेंट ये कथा मु भावुची जे ओडिशा राज्य बेसरकारी अध्यापक कर्मचारी संघ निश्चित तो आमर बारंबार से कथा को उपस्थापना करुचंती तोषाली भवन तो करथिले हला ये कॉलेज पाई माने तोषाली भवन तो करथिले हेटी बाबू सिंह आउ आश्रित पटनायक सार थिले ये कथाटा को आमे डिस्कसन करथिले किंतु पुणी पुनर्बार जेहेतु 18 तारिख रे आउ पेपर कटिंग रे बाहरला पुणी आउ थरे आमे पुनर्बार पुणी आउ थरे आमे सेटा को डिस्कसन करूचे काई यार कथा हला जे आमे यदि नीरव बसी जिबा ताहले नीरव बसीगले हेनी आमर गोटे रेभुलेसन बारंबार हवा आवश्यकता अच्छी जो रेभुलेसन कौटी ना कौटी जा पहुँचब ताहले निश्चित आमर रेभुलेसन मान हूँ सल्व हवा जे प्रोब्लेम क्रिएट हेल्ले निश्चित सल्व हम मैथमेटिक्स प्रोब्लेम अच्छी माने सल्व अच्छी रेभुलेसन अच्छी माने समाधान अच्छी यार अर्थ है सी जहाँ भी हूँ जून 6 तारिख में कमिटर कार्य काल शेष निश्चित हम कार्यकाल शेष हवाटा कथा तो गोटे कार्यटे स्टार्ट हो माने शेष हम तार कथा किसी बड़ कथा नुह किंतु कार्यटा शेष जो हम सी टे पॉजिटिव थॉट नहीं शेष हो बा आमर कथा को आमर जी रहिले त्रिपाठी सार जी रहिले अशोक कुमार त्रिपाठी सार रहिले जी से गोटे पॉजिटिव थॉट रे लिखंतु सी जहाँ लिखुं लिखंतु किंतु गवर्नमेंट ताको पॉजिटिव थॉट रे नो गोटे जीआई एक्सटेंशन करू बाकी गुड़ाक बाकी जो माने रहीगले आमर सान भाई माने भौणी माने रहीगले से गोटे प्रॉपर पाराफिनिया गोटे बनै दो जे से दुख जंत्रणा भी धीरे धीरे क्लीयर हो ए कथा भी ठीक कथा किंतु ता भितर जो पेंशन पाई जो विकलित अवस्था जो माने अछंती जो मानसिक चाप रे अछंती जो मानकर हाई बीपी ठू आरंभ कर डायबिटीज ठू आरंभ कर हार्ट अटैक प्रोब्लेम बाहर जो सार मानकर बाहर मैडम मानकर बाहर दुख जंत्रणा भी बुझा आवश्यक समस्त दुख जंत्रणा निश्चित गवर्नमेंट बुझे कारण ये गवर्नमेंट न बुझे बुझे किए से खाली घर मुरबी होगले हेनी घर मुरबी हवा माने सब कथा बुझा आवश्यकता अच्छी ता भितर आम उच्चस्तरीय कमिटी रे आमर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रदान करा कथा को निश्चित गोटे कथोपकथन निश्चित आमर जो माने अच्छा आमर एक हाई पावर कमिटी रे बाबू सिंह कथा हुआ आश्रित पटनायक कथा हुआ अन्य कथा हुआ सहित आम उष्णालिया जो संघर जो मैंने सभापतित्व करुँच आमर अच्छा विश्वरंजन दास अच्छा उपसभापति अच्छा अजय कुमार साहू संपादक अच्छा प्रियव्रत महापात्र बापूजी महापात्र ए माने प्रकाश त्रिपाठी ए समस्त उपस्थित थाई अध्यापिका अच्छा सुमित्रा स्वाई ए समस्तर उपस्थित निश्चित गोटे पॉजिटिव कथोपकथन होती ये कथोपकथन पॉजिटिव तो निश्चित से कहे आम कह आम जेहेतु जाकि निश्चय से आम कौन खराब व्यवहार कर कथा ना हाँ आम बुझा हाँ करवा कि बुझा करवाटा जदि आमर बर्तमान मे आज होगा मे 20 तारिख होगा जदि 6 तारिख में शेष हो जून 6 तारिख जब जून 6 तारिख जून भितर यदि आमर बाहरी जाऊँगी निश्चित आमको गोटे आश्वासना मिल आश्वस्ति मिल आमर निश्चित आमर जो दुख जंत्रणा अच्छी ये दूरीकरण हो बोली आम आशा करवा आशा बांधी बसवा ता भितर आम देखा ये आलोचना जो नेक्स्ट आम भिडियो रे को बनई ता पूर्व आम एम सहित निश्चित बाबू सिंह आउ आश्रित पटनायक जी रही सहित आम डिस्कसन करते आम तो निश्चित स्पेशल आमर आश्रित पटनायक आम देते जे डेलांगर विधायक अच्छा आम देते चिकिटी विधायक देते चिकिटी आम निजे देते हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे भी मेमोरांडम देते आम पाट जोशी सार आम नुआपड़ार विधायक देते आम निमा आमर देते आली विधायक देते आली रे निश्चित आईन मंत्री थे आमर पृथ्वीराज हरिचंदन सार ताकू भी देते आम बाचस्पति देते मैडम को देते नयागढ़ में देते आम उप बाचस्पति सारू देते आम बरगढ़ में देते आम समस्त की कौटी ना कौटी गोटे पॉजिटिव वे दौन आम कटकर विधायक को देते जे सेठी सार अच्छा आम अमरेंद्र दास सार को देते जे जी अच्छा आम जगतसिंहपुर विधायक अच्छा आम समस्त की निश्चित गोटे पॉजिटिव रे बा आमर कौन
शांतिपूर्ण भाव में आम गोटे मेमोरांडम समस्त देइचंती कहीं दौरान जे आमर दुख दुर्दशा को आपण मैंने निश्चित बुझे जदि आ बुझो कि जेहेतु 24 वर्ष भितर गोटे गवर्नमेंट जे हाई पावर गवर्नमेंट जी थिला जे हाई पावर लोक से हाई पावर गवर्नमेंट थिले जार सर्वोच्च पांडियान थिले ता भितर से माने 24 वर्ष भितर कले ना किंतु आपण आमको प्रतिश्रुति देकी गवर्नमेंट को आसिले गवर्नमेंट को आसबार बर्तमान 3 वर्ष पाखापाखि हो गलानी 3 वर्ष हो 2 वर्ष पार हो गलानी गवर्नमेंट को आसबार किंतु कथा है जे आपण मैंने गवर्नमेंट को आसिले जेहेतु आम दुख जंत्रणा न बुझे ताला बुझे किए आम निश्चित आशा करवा जे एमाने निश्चित आम दुख जंत्रणा को बुझे जून मसरे खूब टू खूब शीघ्र बाहर आशा बांधि आम बसवा से माने आम आशा को निश्चित आशारे रखिबे नहीं आशा को आम पूर्ण करें आम विश्वास रखा जे जगन्नाथ पाखे निश्चित आम समस्त मो तरफ आपण मान तरफ मु निश्चित आपण मैंने जगन्नाथ को प्रार्थना करूँ जे खूब शीघ्र त्रिपाठी सार कंठरे विजय हूँ से जे ड्राफ्टिंग पॉजिटिव आम पॉजिटिव से लिखु से पॉजिटिव कथाटा को निश्चित मोहन सरकार कंठरे जगन्नाथ प्रभु विजय हूँ सी खूब शीघ्र जून मसरे बाहर करेंगे बोली आम आशा बांधि बसवा जहाँ भी हूँ आपण मैंने चैनल जोड़ी रही था जेकोसी मो पाखक पेपर कटिंग हो नोटिस हो आसो निश्चित माने ये चैनल माध्यम मु वीडियो अपलोड करी जहाँ फल आपण मानक नोटिफिकेशन जाए पहुँचो रही धन्यवाद आपण मैंने मोर सांग निश्चित बा भाई बंधु आमे जेहेतु गोटे डंगार आम यात्रा करुचे आमे निश्चित ये डंगाटा को केमती कूल को जीव तार व्यवस्था करवा जदि आमे निजे न करवा ताहले आमे ये पानी रे बुड़ीबार संभावना अच्छी जहाँ भी हो जय जगन्नाथ आपण मानक धन्यवाद ये चैनल सहित आपण माने जोड़ी रही रही धन्यवाद।